नमस्कार। डबल इंजिन सरकार रे डबल धक्का भत्ता मिलुनी वृद्धा को विधवा को निराश्रा लोकं को जो माने पाइबा कथा से मानकु तांकर हक मिलुनी किंतु डबल इंजिन सरकार आज भी कहूची आमे लोकंक सरकार किंतु लोकंक सरकार रे विधवा निराश्रा अकर्मण्य वृद्धा एमाने लोक नुहंती लगुच एमाने समाज पे आज्ञा बोझ डबल इंजिन सरकार रे वर्तमान डबल इंजिन सरकार को 2 वर्ष पूर्ति हब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा आसीबे जदि मोदी ओडिशा आसीबे से कौन देखा कथा 2 वर्ष भितरे आम डबल इंजिन सरकार केते ओडिशा रे विकास करिछि किंतु मोदी आसी देखिबे आम सरकार ओडिशा रे केते विनाश करिछि आउ 2 वर्ष रे ए डबल इंजिन सरकार केते धोखा देइछि मिछ को मिछ कही चली जे आमे हेउचु लोकंक सरकार किंतु लोकंक सरकार रे आज्ञा ये आबाल वृद्ध वनिता सेमानक पई एक बोझ केवल तांकर सरकार सेमानक पई पुष्पगुच्छ जे से केवल सरकारी मालीटा को बेकर पकेईकी लोकंक पाखक जिबे जे आमे आज्ञा रंग मारिकी पूर्व सरकार करिथिबा काम गुडी को पुणी आउ थरे इनागुरेशन करिकी लोकार्पण करिकी आज्ञा आमे विकास करिदेलु किंतु ग्राउंड जीरो को जाई जदि आपण देखिबे सामान्य भत्ता टिके जोटा सबुठु कुआ जाए मौलिक अधिकार गोटे लोकर से मौलिक अधिकार से आज वंचित आज्ञा भत्ता दबाटा गोटे पुण्य काम कारण जे कौनसी सरकार थाउ ना कहीं जो माने निराश्रा लोक जो माने दिव्यांग लोक जो माने आज्ञा समाज रे काम करिया पई वर्तमान तांको पाखरे बल नाही दुर्बल श्रेणीर लोके जो मानक पाखरे फाइनेंशियल साउंड से माने नुहंती सेमानंको पाई समुद्र को संख्ये हेले मध्य ये भत्तार 500 हजार 2000 3000 टंका बहुत बड़ आज्ञा से माने मेडिसिन टिके किनिकी खाइबे से माने चाउल दिमुठा आलू दिकिले किनिकी आज्ञा रोषेई करिकी खाइबे गैस तो दूरर कथा गैस किणी हबनी चुली फुंकिकी आज्ञा घर चलिबे कारण गैस किनिबा को पैसा नहीं लाइन बिल दबाटा स्वप्न आज्ञा किंतु ये डबल इंजिन सरकार रे सेटा मिलुनी किंतु मोदी आसीबे सुना जाउची कुआडे बइना दिया हैची जे टेंट वाला को बइना दिया हैची कैटरिंग वाला को बइना दिया हैची फूल वाला को किंतु सरकार को पाखरे टंका नहीं डबल इंजिन सरकार रे डबल धोखा आज्ञा भत्ता मिल पारुनी आपण भाबंतु ये जेतबळे पुणी पंचायत निर्वाचन रे लोकों को सामना करिवे उत्तर कौन देबे आपण प्रथमे महांगार बढ़ीगिरी पंचायत रु आसीथिबा ई वीडियो टिकु टिके देखंतु मु कहली कौन शोच ना कौन शोना आ भत्ता पाई गलणी भत्ता दे ना दी कई मास हेलाणी पाइन 2 मास बेसी हम पाइना कहीं भत्ता देले नहीं सरपंच दौना कहीं दौना सरपंच दौना ना सरकार दौना सरकार दे पारना हाँ आगुरी तुम नवीन पट्टनायक से सरकार थला ठीक पाऊल भल दौला ठीक दौला अच्छा अच्छा आ एबे तुम भोट देले ना क्या भोट दब नवीन पट्टनायक भोट दब से भल ताले अच्छा अच्छा किभली भावरे शज्यारे शोइथिबा गोटे जेजेटी आज्ञा आकुल निवेदन करुछि सरकार को जे आज्ञा मते भत्ता मिली पारी नाही किंतु सरकार कौन करुछंती आज्ञा नवीन बाबू जो काम को करिथिले जो जेएसडब्ल्यू स्टील प्लांट को आज्ञा सेमाने शिलान्यास करिथिले सरकार टंका खर्च कले निजर ना रे नामित करिबा पाई री इनागुरेशन करिवे किंतु आज्ञा वृद्धा मानकु भत्ता देई पारिबे नाही वर्तमान डबल इंजिन सरकार मोदी आसिले ओडिशा एया देखिबे जून मासरे सुना जाउची कुआडे आसीबे देखिबे लोकंक सरकार रे कौन सब हेइची केते विनाश हेइची आ केते धोखा मिलिची मु गोटे बढ़िया चित्रटे मु आपन को देखाउची आज्ञा डबल इंजिन सरकार रे आज्ञा जेतेबेले सेमाने विरोधी दल रे थिले से 21 टी संकल्प पत्र ओडिशावासी को देइथिले आ एई 21 संकल्प पत्र भितर आज्ञा
3 नंबर एवं 18 नंबर संकल्प पत्रटी जदि आपण देखिबे तेबे जानी नेबे जे ये सरकार रे केते मिछ आज्ञा ये डबल इंजिन को डबल मिछ डबल धोखा एथि पई कहउछंती मु आज दुईटी संकल्पर उदाहरण आपन को देबी। प्रथमे कहिले 18 नंबर रे जे मुख्यमंत्री सहायता योजना माध्यम रे से माने वयस्क विधवा दिव्यांग निराश्रा मानंकु 3000 टंका भत्ता प्रदान करिवे एवं जो मानकर बयस 80 वर्षरु ऊर्ध्व से माने 3500 टंका पाइबे। आउ सेपटे कहिथिले जे प्रत्येक महिला को ओडिसार प्रत्येक महिला को आज्ञा 50,000 टंकार भाउचर देवे जो मानकर भैलिडिटी जो भाउचर रहिबा आज्ञा 2 वर्ष आउ से 2 वर्षर भैलिडिटी आज्ञा जून मासरे सरी जीवा कथा ए पर्यंत सुभद्रा योजना रे तांकु 50,000 टंकार भाउचर देले नाही लॉलीपॉप सदृश 50,000 टंका बदल रे 5,000 टंका देई देला डबल इंजिन सरकार। आपण दुईटा मिछ जानिकी आज भारी खुशी होउतेबे जेतबळे लोकंक सरकार को आपण आपणैले आउ मो सरकार को आपण दूरेई देले भोट देले नाही नवीन बाबूंको दल को भोट देले मोहन माझी सेतबळे तो तांको ना डिक्लेयर हेई नथिला मोदींको दल को किंतु मोदींको दल रे वर्तमान डबल इंजिन 2 वर्ष पूर्ति अवसर रे डबल धोकार व्याख्या आपण माने सुनुछंती जहाकू आमको देखिकी शुणिकी कहिकी अत्यंत दुख अनुभव हेउची जे आम ओडिशार नेता माने ब्लॉक परिसर को जाई आज्ञा लड़े करुछंती जे बिजू जनता दलर नेता कौन पाई पंचायत समिति बैठक रे बसिले जो माने संविधान को शपथ नेकी विधायक होती से माने बसी पारिबे नाही आउ जदि बसिबे आम मानकर हक रो पिसीटा आगो आमको दे दियंतु आज्ञा। आपण देखिथिले सालेपुर निर्वाचन मंडली रे आमे महांगार वीडियो देखौथुलु आउ गोटे वीडियो मध्ये आपण आगु को टिके समय पर देखिबे किंतु जेतेबळे बीजेपी नेता अरिंदम रॉय एवं आठगड़र बीजेपी नेता अभय बारिक दुई हारू नेता सालेपुर ब्लॉक रे पशिथिले एवं पचारि थिले राजा स्वाई एवं प्रशांत बेहेरा कौन पाई ब्लॉक रे ये बैठक रे बसिबे आमको कहीं डका हब नाही आउ आमर पीसी कुआडे गला सेतबळे मध्य अभियोग आनिथिले जे बीजेडी नेता कौन पाई नेकी भत्ता बांटुछंती तांको लड़ेई आमे देखिथिलु किंतु आज आमे सेही नेतांकर पाटी चुप रही जाइथिबा दर्शन करूछु जानुछु अनुभव करूछु जे जो पीसी पाई से माने लड़ेई करिया पे जाइथिले से पीसी बदल रे आज्ञा जति आजी सालेपुर चौद्वार एवं आज्ञा आठगढ़ लोक जितेबळे भत्ता पाऊ नाहांती सेतबळे ये अभय बारिक आउ अरिंदम रॉय जति लड़ेई करी थांते भत्ता पाई कहीं भत्ता देव नहीं निज सरकार विरुद्ध रे निज भोटर को पाई लड़ेई करी थांते ताहले कोठी ना कोठी उड़ीसा रे से माने चर्चित चेहरा हो जाई थांते वर्तमान से वितर्कर चेहरा पालटी जाइथिले तांकु लोके गुंडा अभद्र असामाजिक बोली कहिबाकू पछेइले नाही कोन पाई लोकंक पाई लड़ेई न करी कि जेतेबळे पकेटर चिंता करी कि बीजेपी नेता माने लड़ेई करूछंती मु भाबुछि जेतेबळे नवीन बाबूंक सरकार थला सेतेबळे ओडिसार जनसाधारणकर वृद्ध मानकर वृद्धा मानकर बेसहारा मानकर विधवा मानकर पीड़ित मानकर लड़ेई एई बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को लागू थला तांकर लड़ेई किंतु आज जेतेबळे सेमाने सरकार रे अछंती एबे आउ तांकर लड़ेई हेई नाही सेमाने कहबा कथा सब चंगासी आज्ञा डबल इंजिन सरकार रे सबु मिलुची किंतु सामान्य भत्ता टिके देई पारु नाहंती नवीन बाबू 1200 टंका भत्ता दौथिले एमाने 200 टंका डिस्काउंट देकी आज्ञा 1000 टंका लोकन को देले निजको निजे डिस्काउंट दे देले किंतु आज 2 मास 3 मास सब भत्ता मिली पारु नाही। भद्रक दृश्य गोटे लोम टांकुरी उठिब तार वृद्धा माँ बापा को से कांधरे बसैकी नहीं आसिला प्रोटेस्ट ई केवाईसी करबा पई प्रोटेस्ट जगह को जे आज्ञा टिके भत्ताटे दियो सरकार डिजिटल इंडिया कथा कहउछंती घर पाखक जाई डेलीवरी देबे योजना गुड़िक बोली कहउछंती वर्तमान ब्लिंकिट रे घरे बसिकी जति आपण कलम ठू आरंभ करी सिगारेट पर्यंत आज्ञा
ଆପଣ ଘରେ ବସି ମଗାଇ ପାରିବେ। ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ରେ ପୁଣି ସେବା ଆପଣ ରାତି 4ଟା ବେଳେ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସରକାର ଯିଏ ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍କୁ ଆଣିଛି ସେଇ ସରକାର ଆଜ୍ଞା ଲୋକଙ୍କୁ ତାର ସେବା ତା ଘରେ ଯାଇକି ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା ବାହୁଙ୍ଗିରେ ବୁଆ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ମୌଳିକ ଅଧିକାରଟିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଲଢ଼ିବେ। ସେଥିଲାଗି ଲଢ଼େଇ କଲା ପରେ ପାଇବେ ବା ନ ପାଇବେ ୟାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ହେଉଛି ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ମୋଦି ଆସିବେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଥା କହିବେ। କିନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମୋର ମନେ ଅଛି କାହିଁକି 50,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲେ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କର ଶପଥ ପାଠ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେ 50,000 ଟଙ୍କାଟା ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ର 5,000 ଟଙ୍କାକୁ ଖସି ଆସିଲା। এইটা মোদি প্রশ্ন করিপারিবে ନାହିଁ। কারণ মা সুভদ্রাঙ্কর নামরে মধ্য এমানে মা মানক সহিত ধোকা করিদেলে। সুভদ্রা জনে মা আমার জগৎ জননী, আমি তাকে পূজা করছু ভৌণী সুভদ্রাঙ্কু আজ্ঞা। হে জগা কালিয়া হে বলিয়া হে ভৌণী সুভদ্রা। কিন্তু এ সরকারଙ୍କୁ এমানে টিকে সদ্বুদ্ধি দেই পারু নাহাନ୍ତି। মো দুঃখ আজ্ঞা জগন্নাথଙ୍କ পাখরে, ভৌণী সুভদ্রাଙ୍କ পাখরে, বড় ভাই বলদেবজীଙ୍କ পাখরে। কারণ ডবল ইঞ্জিন এইମାନଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ଧୋକା ଦେଇଦେଉଛି। ୟାଠୁ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ବୃଦ୍ଧା ଲୋକଟି ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଭତ୍ତା ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି? କେଇ ମାସ ହେଲାଣି ଭତ୍ତା ପାଇନ? 3 ମାସ। 3 ମାସ ହେଲାଣି ଭତ୍ତା ପାଇନ? ତମେ କ'ଣ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପଇସା ପାଉଛ? ଓହୋ, ହାତରେ ପାଉଛ ନା? ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତମର? ଦୋକାନୀ ଏବେ ଚା ପିଇଲା ବେଳକୁ ଦୋକାନୀ କହୁଛି ନାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ଚା ବନ୍ଦ। ପଇସା ନାହିଁ, ଚା ପିଇ ଫେରେଇ ଦେଉଛି? ତମେ ଚା ବି ପିଇନ? ନା। ସତ କହୁଛ? ହଁ। ଦୋକାନୀ ତମକୁ ଫେରେଇ ଦେଲା? କ'ଣ କହିଲା? ପଇସା ନାହିଁ, ଚା ବନ୍ଦ। ଆରେ କହିଲନି ସେ ପଇସା ମିଳିବ? ନାଇଁ ପଇସା କି ତମେ ଦେବ ନା ଇଏ କ'ଣ କଥା, ଏଗୁଡ଼ା ଦୁଃଖର କଥା, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କଥା ସବୁ? ଏଇଟା ଭଲ କଥା ନୁହଁ। ପଇସା ଗୋଟେ କଥା, ହଉ ନିଅ, ଆମ ପାଖରେ ତ ପଇସା କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ପଇସା ବାଲା ଲୋକ ନୁହଁ, ତ ଚା ଫା ଟିକେ ପିଇଦେବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ତ ସରକାରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ, ଆଉ ପଇସା ତ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଦେଖିଲେ ଲୋକଟି କେଡ଼େ ଦୁଃଖରେ କହୁଛି ଏ ମୋ ଭତ୍ତା ଦଉନ, ତା ଭତ୍ତା ତାକୁ ଦେବେନି, ତାର ଅଧିକାର କ'ଣ ସେଇଟା ନୁହଁ? ସରକାର ଖାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ପଖାଳ ଖାଇଦେଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର 100 କୋଟି ପାର ହେଇଗଲା। ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ମୋଦି ତାପରେ ଆସିକି କହିଦେଲା ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କାର ଅପଚୟ କମାନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ଧରନ୍ତୁ, ବିଦେଶ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସୁନା କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ଡବଲ ଧୋକା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ନବୀନ ବାବୁ ଯାହାକୁ ଥରେ ଯାହାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ପାରାଦୀପରେ JSW ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ, ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ମୋଦି ସରକାରରେ ମୋହନ ଭାଇ ଯାଇକି ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଭତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ। ସରକାରୀ ଅର୍ଥରେ ନିଜର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆଜି ଯେଉଁ ପେପର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଇଏ ପେପରରେ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସବୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି। ସେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ପଇସାରେ ଇଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟିକେ ଦେଇ ହେଇନଥାନ୍ତା? କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ପେପର ଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେଉଛ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଥିବା ପେପର ଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ପଇସା ଦେଇପାରୁଛ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ସରକାରରେ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିକି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇକି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତାରଣା କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଦୃଢ଼ କଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜିତେଇ ଦେଲେ, ଆପଣମାନେ ତାର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତିଳେ ହେଲେ ସମୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଖାଲି ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିବେ, ପଖାଳରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଇବେ, ନିଜର ଆତ୍ମପ୍ରଚାର କରିବେ, ନିଜେ ନିଜେ କହିବେ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର। ଲୋକ କହିବା କଥା, ଆମେ ବାହୁବଳୀ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାସ ରାଜା ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଯିଏ ରାଜା ନ ହେବା କଥା, ଯିଏ ଜନତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେଇପାରିନଥିଲା ଯୁଦ୍ଧରେ, ଯେତେବେଳେ ବାହୁବଳୀ ସେନାପତିର ଶପଥଟେ ନେଲା, ସେଠି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଯାଇଥିଲା ଜୟ ଜୟକାରରେ। ସେଠି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ କୁହାଯିବ ସେଇଭଳିଆ ଶାସନକୁ ଲୋକଙ୍କ ଶାସନ। କିନ୍ତୁ ଶାସନ ଗାଦିରେ ବାହୁବଳୀ ବସି ପାରିନଥିଲା। ପରେ ଯାହା ହେଲା ଆପଣମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ସରକାର ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଦେବେ ଯେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ଲୋକ କହିବେ ମୋତେ ଭତ୍ତା ମିଳୁନି। ଇଏ କି ସରକାର? ମୋହନ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୁଁ ମୋହନ ଭାଇକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଦିନେ ଆଜ୍ଞା ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ
କୁଟି ଖାଅ କାଟି ପିନ୍ଧ ଆଉ ସେ ନିଜେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ଲୁଣ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ମୋହନ ମାଝୀ ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଆଜ୍ଞା। ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଲୋକେ କହିବେ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଥିଲା ଆଉ ଆମକୁ ଭତ୍ତା ଦେଇଦେଲା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ସରକାରରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଆପଣ କେତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଟେ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ଭାଇ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ଲୋକଟି ଆଜ୍ଞା ଭତ୍ତା ପାଇପାରୁନାହିଁ। ୟାଠୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଆପଣ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ତ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ। କୁଟି ଖାଆନ୍ତୁ କାଟି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ପେପରରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ କାମରେ ରଙ୍ଗ ମାରୁଛନ୍ତି। ସେ ରଙ୍ଗ ମରା କାମ ବନ୍ଦ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଭତ୍ତା ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରିବୁ ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁ। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା 3 ନମ୍ବର ଆଉ 18 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ ସଂକଳ୍ପର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ ଯେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ। ଆପଣଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା ମୁଁ ନେତା ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବି। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ। ଆପଣଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ଆଜ୍ଞା ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକି ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ମଣିଷ କରେଇବି, ଡାକ୍ତର କରେଇବି, ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିବି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ ଦୁଇଟା ସଂକଳ୍ପ ନା 3 ନମ୍ବର ଆଉ 18 ନମ୍ବର ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 3000 ଟଙ୍କା 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଏବଂ 50,000 ଟଙ୍କା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଥିଲା। ତାହେଲେ ଏ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହକ୍ 2-3 ମାସର ହକ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ନଚେତ୍ ଏ ନିଆଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଜଳିବ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନଟା ସଫା ହେଇଯିବ। ନମସ୍କାର।